ایک ترکی کے تھے اور ایک پرتگال کے. وہ دونوں ساتھ ٹریولنگ کر رہے ہیں اور بہت لمبی ٹریولنگ کرتے ہوئے پاکستان پہنچے. My name is Mohammed from Turkey. My name is Simão. I am from Portugal, the land of Cristiano Ronaldo. یہ دیکھیں بھائی, ہم نے پرتگیز کو جو ہے پاکستانی شرٹ پہنا دی ہے. Now he is the supporter of Pakistan cricket team. So we are making pilau biryani. Pakistani food is the best food in the world. Pakistan Zindabad. Aqui agora no Paquistão. السلام علیکم. ہیلو فرینڈز. دوستوں, ٹریولنگ ایک بہت ہی زبردست شوق اور ایک شاندار ایکسپیرینس ہے جس کے ذریعے آپ کو دنیا کو بہت قریب سے جاننے کا موقع ملتا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. لیکن آج کے حالات پہ بہت زیادہ مہنگائی ہو جانے اور ہماری کرنسی کے ڈاؤن ہو جانے کی وجہ سے ٹریولنگ اتنی آسان اور افورڈیبل نہیں رہی ہے. ویزے اور ایئر ٹکٹ بہت زیادہ مہنگے ہو چکے ہیں اور پھر اس کے علاوہ کھانا پینا, رہنا سہنا, گھومنا پھرنا اور ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات بھی بے پناہ ہیں. لیکن پھر بھی دنیا کے بہت سارے ٹریولرز اپنے اخراجات کو کم سے کم کرنے, اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے کچھ ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں جس سے ان کے اخراجات ریڈیوس بھی ہو جاتے ہیں اور ان کو وہ بجٹ بہت ہی سستا پڑتا ہے. جن میں سب سے زیادہ جو مشہور ترین دو اسٹائل ہیں وہ ہیں ہچ ہائکنگ اور کاؤچ سرفنگ. ہچ ہائکنگ بیسیکلی کہتے ہیں لفٹ لینے کو. جب وہ اپنے کنٹری سے دوسرے کنٹری کی طرف ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگوں سے لفٹ مانگتے ہیں اور ایک ملک سے دوسرے ملکوں میں لفٹ کے ذریعے سفر کرتے کرتے اپنے ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات کو ختم کر دیتے ہیں. اور یہ بہت ہی انٹرسٹنگ, چیلنجنگ اور ایڈونچرس ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس سے آپ لوگوں سے انٹریکٹ ہوتے ہیں اور ان کا کلچر دیکھتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں. اس سے آپ کے ایکسپیرینس میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے. اچھا, ٹریولنگ میں ایک بہت بڑا خرچہ رہائش کا ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے انٹرنیٹ کی دنیا میں ایک سائٹ موجود ہے جس کو کاؤچ سرفنگ کہا جاتا ہے. ٹریولنگ کرنے والے اور ٹریولنگ کے شوقین لوگ وہاں اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں, اپنے پروفائل بناتے ہیں اور یا تو لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں اپنے پاس رہنے کے لیے یا وہ لوگوں کے پاس جا کر گیسٹ بن جاتے ہیں. اس سے ان کی جو رہائش کے جو ٹریولنگ میں تو سب سے بڑا خرچہ جو اکوموڈیشن کا ہے وہ ان کا مسئلہ ریزولو ہو جاتا ہے. اس طرح کاؤچ سرفنگ بجٹ ٹریولنگ میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. میں ابھی پچھلے دنوں اپنے نیکسٹ ٹرپ کے سلسلے میں اپنی کاؤچ سرفنگ کی پروفائل کو اپ گریڈ کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ میرے پاس 2 ریکویسٹ آئی ہیں 2 ٹریولرز کی جنہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ ہمیں اسٹے کے لیے ایک روم چاہیے. میں نے ان کی پروفائل چیک کی, سارا ان کا ڈیٹا دیکھا, ان کے ریفرنسز پڑھے تو اس طرح مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جینوئن ٹریولر ہیں اور اپنے اپنے کنٹری سے بائی روڈ ٹریولنگ کرتے کرتے پاکستان تک پہنچ گئے ہیں. میں نے ان کی ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لی اور وہ میرے پاس یہاں پہنچ گئے ہیں. یہ دیکھیں. ہیلو. Hello. ہاؤ آر یو؟ I'm very fine. واٹس sir. یور نیم؟ My name is Mohammed from Turkey. فرام ترکی. فرام کی Istanbul. سٹی؟ My city is Istanbul. استنبول. یہ بھائی استنبول سے ہیں محمد. Yeah. اور یہ ہیں جناب, یہ دیکھیں قمیص شلوار میں مربوط. Hello, اور یہ واٹس یور نیم؟ My name is Simão. I am from Portugal, the land of Cristiano Ronaldo. And I am here. بھائی یہ کرسٹیانو رونالڈو کے کنٹری سے آئے ہیں یہ, اور ماشاءاللہ بہت ابھی میری ان سے بات ہوئی ہے, بہت لمبی ٹریولنگ کرتا ہے. یہ پرتگال سے پاکستان بائی روڈ آئے ہیں ہچ ہائکنگ کرتے ہوئے, کاؤچ سرفنگ کرتے ہوئے. جیسے یہ آج میرے گھر میں موجود ہیں کاؤچ سرفنگ کی وجہ سے, اس طرح یہ پورے ورلڈ میں یہ وہ کرتے ہوئے ہیں. اب میں ان سے بات کرتا ہوں. اچھا محمد, Yes. ہاؤ مینی کنٹریز ہیو یو وزٹڈ؟ I visit 11 countries. 11 countries. Yeah, so far. Yeah, So, exactly. what's your age? How old are you? I'm 22 years old. I'm at the same time I'm studying the law, by the way. What do you do there in Turkey? In Turkey, I'm studying in the law, Department of Law. Yeah. In the same time, in time break, I'm going to travel. I'm going to adventure. I'm doing hitchhike in the desert. I'm using couchsurfing for meeting new peoples like you. Yeah, thank you. اوکے بھائی, یہ محمد بتا رہے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ ہیں, لو پڑھتے ہیں استنبول میں اور ان کو ٹریولنگ کا بہت زیادہ شوق ہے اور یہ اس اسٹوڈنٹ لائف میں اپنی ویکیشنز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ یہاں پر پہنچے ہیں اور ہچ ہائکنگ کرتے ہوئے, کاؤچ سرفنگ کا یوز کرتے ہوئے. اب آپ اندازہ کریں کہ ان کی جو ہے ٹریول ایکسپینسز کتنے لیس ہو چکے ہیں. اب یہ کاؤچ سرفنگ کا پیج کیسے یوز کرتے ہیں میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا, آپ کو کچھ اس کی ٹپس اینڈ ٹرکس بتاؤں گا, کچھ ڈیٹیل بتاؤں گا. ابھی ہم چلتے ہیں سیمی کی طرف. سیمی, Cameraman. ٹیل می ون تھنگ, وائی آر یو ویئرنگ قمیص شلوار؟ I'm wearing because I really feel connected to the people right here using this, you know? And it's very, very like good for the heat.
You know, Yeah. because normal. It's clothes- very cool Yeah. and loose because it looks Of course, fitting. Of course, look at this. Ah, So fashion. and you know, you look like Pathan, Pashtun. You know Pashtuns I in know, Pakistan? Of course, I know या them. मुझे Yeah. बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सैमी साहब जो है ना हमारे पठान है ये और बिल्कुल वो तो इनकी जब एक्सेंट और टोन सुनता हूँ तो पता चलता है कि ये पुर्तगीज इनका पासपोर्ट मैंने देखा है पुर्तगीज पासपोर्ट लेकिन ये बिल्कुल पठानों की तरह फेयर कलर सो हैंडसम Thank you. ओके व्हाट डू लाइक इन ट्रैवलिंग What do I like in traveling? या I like to have my own schedule. I like to be free, and I Yeah. like to meet new people. meet new I lo- people new cultures, culture new cultures, new culture new and places open my mind. Because when I was living only in Portugal, everything from outside was like really strange to me. Yeah, and my yeah, of family course. as well. And I wanted to see the world with different eyes. I want to Ah. understand the people that come from the other side of the world. yeah You know, because they are different. yes They are different than us, but at the same time, we have the same dreams, we have the same ambitions, we have the same. We all want a good life. You know? okay That's what I like about traveling. that's right Yeah. देखा भाई देखा आपने ट्रैवलिंग एक बेस है एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप जिसको करके आप दुनिया भर के कल्चर को देख सकते हैं लोगों से मिल सकते हैं नई प्लेसेस नई मकामात यानी कि ये एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है जिसमें आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है तो ट्रैवलिंग इज़ अ ग्रेट लर्निंग Exactly. 50.000 rupias, temos notas de 1000 rupias que valem tipo 2,5 € e temos a maior nota que eles têm de todas, que são 5.000 rupias. ये अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए इन्होंने पाकिस्तानी करेंसी को जो है एक्सप्लेन किया है अपने पुर्तगीज़ ऑडियंस को जो है ये क्लियर कर रहे थे कि ये पाकिस्तानी ये इसमें नोट्स हैं और ये एक यानी इन्होंने 50,000 रुपीज़ कैश कराए थे तो ये बताया अपने ऑडियंस को कि मोस्टली पाकिस्तान में 50,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी होती है ये देखे भाई हमने पुर्तगीज़ को जो है पाकिस्तानी शर्ट पहना दिए नाउ ही इज़ द सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम Oh, I support Pakistani cricket team always. And Always. Pakistani cricket team, it's way better than India and Australia. थैंक यू वेरी मच भाई आज ये हम इनको मार्केट लेकर गए थे पाकिस्तानी क्रिकेट का ड्रेस देखा और बहुत पसंद किया तो उन्होंने परचेज कर लिया आज घर के बच्चों ने इंग्लिश बोलने की सारी ट्राइयाँ कर ली हैं और जो है आज उन्हें मौका मिला है भरपूर इंग्लिश बोलने का दोनों बिरादर से हमारे मोहम्मद से और सैमी से तो आज जो दिल भर के इंग्लिश बोल रहे हैं देखिए कितनी गपशप चल रही है Not that horror. Yeah. Not big. Not really big. अच्छा भाई मोहम्मद ने अभी मुझे बताया कि ये मोहम्मद ये टर्की से हमारे फ्रेंड हैं उन्होंने बताया कि भाई जब मैं पाकिस्तान में किसी से पूछता हूँ कि पाकिस्तानियों से कि आपकी फेवरेट फूड कौन सी है तो हर बंदा बिरयानी जवाब देता है बिरयानी पुलाव बिरयानी तो भाई हमने आज इनके लिए बेहतरीन किस्म का पुलाव बनाया है तो वी आर मेकिंग पुलाव बिरयानी What do you want? अच्छा भाई अब हम डिनर के लिए बैठ चुके हैं सैमी और मोहम्मद के साथ और हमने पुलाव बनाया है और उम्मीद है कि इनको पसंद आएगा अब We'll eat pilau. Pakistani food is the best food in the world. How was it? This is very amazing. Do you like it? Pakistani people make magic in kitchen. Always. Hello everybody, how are you? Oh. What do you want to say about Pakistan? Yeah, Pakistani food biryani is very good, guys. If you came here, please try biryani food. And he is my friend from Portugal. Hello, como é que vocês estão? Está tudo bem com vocês ou não querem dizer à gente? Então, estamos aqui agora no Paquistão, estamos aqui com o meu amigo Kamran, estamos aqui com os amigos deles e vamos fazer um vlog em português, ok?
Oh, o Paquistão é incrível, venham ao Paquistão sem medo, sem medo. I love Pakistan and I will sacrifice my life for Pakistan. अगर आप फ्री में ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, कम से कम बजट में ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, तो आपको काउच सर्फिंग करनी पड़ेगी। और काउच सर्फिंग करने के लिए गेस्ट बनने से पहले आपको होस्ट बनना पड़ेगा, किसी को होस्ट करना पड़ेगा, वो आपका मैनर देखेगा। फिर जब आपको रिव्यू भेजता है तो उससे आपकी प्रोफाइल जो है मैनेज होती चली जाती है, जिससे दूसरे जो काउच सर्फर जब देखते हैं आपकी प्रोफाइल वो उसमें अच्छे रिव्यूज़ आते हैं, आपके बारे में लोगों की राय आती है, तो वो उसके बारे में फिर अच्छे ख्याल, फिर वो आपको होस्ट भी करता है और आपका गेस्ट भी बनता है। In my video. I have link in my bio. Instagram. Good. He doesn't miss one. Just don't hit too fast. अच्छा, काउच सर्फिंग फ्रेंड्स सिर्फ स्टे ही नहीं करते, बल्कि अपने ट्रैवल की जितने एक्सपीरियंसेस गुजरे होते हैं, जितना उन्होंने सीखा होता है, वो सब आपसे शेयर भी करते हैं, तो आपको जानने और सीखने का बहुत ही मौका मिलता है। माशाल्लाह ये जो कुम है, मोहम्मद कुम फ्रॉम टर्की, ही कैन प्ले गिटार वेरी नाइसली। तो अभी ये अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे और हमें जो ना बताएंगे कि किस तरह से वो प्ले करते हैं। अब उसको Today is the 14th August. Today is the Independence Day of Pakistan. Pakistan Zindabad! Free Achha, Pakistan! Okay. What did you feel in Pakistan? Yeah, What do you want to say about the hospitality of Pakistanis and the friendship of Pakistan? What do you feel? Please tell me. Yeah. So I feel family. This is totally a family to me. I feel super great here. And I also told my family in Portugal that I'm super fine here. People are taking care super good of me. This is like, Do you feel safe here? I feel super safe here. And I what feel about super you, safe. Mohammed? Yeah, Do you feel safe? Guys, if you want to visit Pakistan, please do it, because so far here I really don't see like this culture in another countries. That's Okay. why if you want to see culture, please come to Pakistan. Please. Okay, I want both of you Yeah. that when you go back to your country Exactly. and when you are on your social media, kindly tell the people Pakistan is safe and Pakistan and tell them the hospitality of Pakistan. It's and what I'm friendship. doing for sure. It's what we are doing. That We is- are sharing. भाई ये मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि जैसा आपने यहाँ फील किया है, सेफ एंड सिक्योर एंड फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, हॉस्पिटैलिटी है, तो मैंने इनसे गुजारिश की है कि आप जब भी अपने मुल्क में जाएं और अपने सोशल मीडिया के थ्रू भी पाकिस्तान के बारे में बताएं, क्योंकि मीडिया प्रोपेगेंडा बहुत नेगेटिविटी फैलाता है कि पाकिस्तान सेफ नहीं है, पाकिस्तान में टेररिज्म है, पाकिस्तान में पीस हालात बहुत ख़राब हैं। तो मैंने इन दोनों से कहा है और इन दोनों ने शो दिलाया कि जैसा कि हमने यहाँ फील किया वैसा ही हम बताएंगे। Like just. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you. I love Okay. Pakistan. We will honor all of this country, not only Karachi, all Pakistan. We will show the love of Pakistani people to everyone. थैंक यू। This is the real Pakistan. थैंक यू। अच्छा भाई, ये सेकंड मॉर्निंग का आगाज़ हो चुका है और ये दोनों भाई लोग जो है ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और फिर इनका जो नेक्स्ट प्लान है वो इनसे पूछते हैं। भाई ये जो ना हमारे मोहम्मद भाई ये आज टर्की जा रहे हैं, इनकी फ़्लाइट है। योर फ्लाइट इज़ टुडे। Exactly. Today after midnight 4 a.m. ये 4 बजे इनकी फ़्लाइट है और ये सेमी यू आर गोइंग टू चाइना फ्रॉम कराची। Right now I'm going in the direction of Hyderabad. हैदराबाद
I'm going with Kun to the airport. After Ah. I take InDrive to the exit of the city Yeah. to start hitchhiking. Hitchhiking. Exactly. ये देखें भाई, हिच हाइकिंग इनकी स्टार्ट हो जाएगी। कराची में हैं ये इस वक्त, और इसके बाद ये इनको एयरपोर्ट ड्रॉप करते हुए मोहम्मद को, क्योंकि ये इनकी इस्तांबुल की फ्लाइट कराची थे। इसके बाद ये सीधा निकलेंगे जैसे हैदराबाद, और इनका प्रोग्राम है कि लाहौर हिच हाइकिंग करते हुए, काउच सर्फिंग करते हुए ये लाहौर पहुँचेंगे, फिर इस्लामाबाद, और वहाँ से फिर ये खुंजराब नॉर्दर्न एरियाज जाते हुए खुंजराब पास से चाइना में इंटर हो जाएंगे ये। आप यकीन करें कि काउच सर्फिंग और हिच हाइकिंग सिर्फ पैसे बचाने का ज़रिया नहीं है, बल्कि एक बहुत ही चैलेंजिंग और एडवेंचरस जो है वेज़ हैं ट्रैवल करने के लिए। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और कल्चर को, लोगों को और जगहों को बहुत करीब से जानने का मौका मिलता है। जितना डीप इनसाइड आप कल्चर को लोगों के साथ घुल मिल कर देख सकते हैं, आप दूर से कभी नहीं देख सकते। तो लिहाजा अब ये लोग यहाँ पर आए हैं, तो इन्होंने अपने जो ये जैसे सेमी है, ये एक लंबा ट्रैवल करते हुए यहाँ तक पहुँचा है, तो इसने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है, हिच हाइकिंग एक्सपीरियंस को, क्या बुरे हालात पेश आए, क्या बहुत अच्छे इनकी यादगार लम्हात थे, इन्होंने सारा डिस्कस किया। तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, और इन्होंने भी यहाँ के बारे में हमसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ली, और मेरे जो ट्रैवल हो चुके हैं अब तक उनसे सीखा, उनका पूछा। तो ये काउच सर्फिंग और हिच हाइकिंग ये मेरे फेवरेट जो है टॉपिक्स हैं, मेरे फेवरेट जो है प्रोसीजर्स हैं ट्रैवलिंग करने के लिए। और इंशाल्लाह मैंने अभी तक काउच सर्फिंग अभी तक की नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टूर जो मेरा कमिंग टूर है उसमें मैं ये दोनों चीज़ों को मैं ट्राई करूँगा, और इंशाल्लाह आपके लिए ज़बरदस्त और बेहतरीन मैं चीज़ें पेश करूँगा। आप इंतज़ार करें, देखते रहें। मैं आगे बहुत ज़बरदस्त एक मेरा टूर आने वाला है, जिसमें ये दोनों चीज़ें मैं आपके सामने आएंगी, और उससे क्या क्या मुझे हासिल होता है, और आप भी उस बारे में जो है क्या क्या सीख सकते हैं, आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो घूमते रहें, दुनिया देखते रहें, एंजॉय करते रहें। मैं हूं आपका होस्ट कामरान सलीम फ्रॉम कामी द ट्रैवलर। थैंक यू वेरी मच।